welcome to another episode of MandaWay. So this is DepEd MandaWay's weekly videos that shares insights into how things work here in DepEd. So this week's episode is about MOOE. But before we dwell on the topic, allow us to introduce ourselves first. I'm Miss Dianne from the Schools Division Superintendent Office. And I'm Miss Shaneen from Finance Office. And we are your hosts for this afternoon. Okay, by the way, partner, ato ding inform day ang atong audiences no na later we will project questions on screen, and the first two lucky viewers who could get the correct answer will receive a GCash worth 100 pesos. Ing anak mi kadato daring dapita. And then we will announce the two winners on the next episode na. So stay tuned. Okay? So to start, kuwanta sa atong topic nga MOOE. So partner, Yes. para nimo unsa ang MOOE? Naa ba kay idea? Ang kuan din na partner na ako'y chika na partner no. Ang MOE sa akong nibaw-on partner ba last year partner na ako'y kanang naka-date. Mayroon lang kong naka-date daan ko. Mayroon niya kag wala ba kay uyab ingog nag-date ko sa akong uyab, so unhan lang ta ka. So na ako'y naka-date last year day partner. Karon daghan ko siya gi-order. Pag humanog pang order, siya pa'y nitawag sa kanang sa waiter kay nangayo siya bill pinana pa. Daghan ka kini gi-order. Mao to kay paghatag na sa bill niingon mahinoon kanang miga kanang pwede MOOE lang sa ni ana mahinoon ko sa man MOOE basin outcast na kay ko bawa ko kay bawa si mo ni chat ko sa ko amiga unsa man ni MOOE dai sus niingon mahinoon huy ang MOOE kay your my own operating expenses ang kanahan ako di pabayron di sa mo ang i-order. So, mao pa na siya ang MOE, Ma'am Flo? Sakto ba na siya nga MOE? Nga na ba MOE? Actually, ang MOOED, mauna siya ang maintenance and other operating expenses. Mauna siya ang allocations gikan sa DBM for the kanang support to the operations sa division office as well as to the schools. Ang MOOE kanang we have a different MOOE from the division office as well as a different MOOE which we are downloading to the schools. Ang kanang sa schools, we are giving the schools the annual letter that states their MOOE for the whole year, and after that one, they are to make a MDP, which is the monthly disbursement program. The monthly disbursement program is the basis for our monthly downloading to the schools. So, unsa day difference day sa ato ang school MOE ug division MOE day, Dr. Flo? Ang division MOOE is for the operations of the division as a whole, while the school MOOE is for the school's operation. So, ang kaning ato ang division, di ba, kanang naman tayo gitawag daw nga HRTD nga fund trainings? Yes, different po na siya di. Ang HRTD is for the training. Pero under siya sa MOE. Yes, MOOE. MOOE under the division office are the division office MOOE plus the HRTD, which is for the training. We also have the MOOE, which the central office or the regional office will be downloading to us through a program that is like the DRRM funds, balik eskwela, or kanang the child protection, or additional MOOE to augment the school MOOE, the present school MOOE. Okay. So, how about sa school MOE? Unsa din ang school? Can we have Dr. Luella sa ato ang school MOE? Okay, maying hapon sa tanan. Maying hapon So, ba? ang ako ang ma-share sa to ang mga audience at karon is the uses of school MOOE. So, Doc Flo mentioned a while ago nga si school downloadan na siya og fund monthly. So, these are the uses of school MOOE. So, una, ang MOOE
iyahang gamit adto na siya sa mga identified approved school improvement plan for implementation in the current year and specifically determined in the annual implementation plan. So nagyud tay AIP. So naghimo gyud si school ana, and then AIP should be approved by the division office. Sunod, this is to support expenses for the school-based training and activities that are selected or designed to address the most critical needs that will improve learning outcomes. Next is to finance expenses pertaining to graduation rites, moving up or closing ceremonies, and recognition activities. Napadyod to procure school supplies and other consumable for teachers and students or learners deemed necessary in conducting of classes. Sunod, to fund minor repairs of facilities, building grounds, maintenance, and sunod, to pay wages for the janitorial kani atong mga janitor, mga security, and then transportation, plus napatay ka na gitawag na to load allowance for communication. And to pay utilities and communication expenses like si school manggod na anay gitawag nato ka na mga internet. So apil gihapon na sa ato ang MOOE. And then naagid na siya sa atong DepEd Order number 8 nga katong 2019 nga si MOOE mo ra gyud to siya angay dapat kuanan gastuhan. So the rest mo nang pangitaan og paagi sa eskwelahan unsaon pag-address ang kanang mga problema nga uban sa school. So, Ma'am Luella, are there challenges sa pagkuha nimo sa MOOE? Na ay daghan oy kay dili sa kadako sa eskwelahan o sa kadaghang problema mo na nga si MOOE nara magyud siya kanang gipang allocate nga gastuhan nay uban nga wala ma-mention didto. That is why we need transparency. So naa sa tay DepEd order nga katong anti-red tape nga kinanglan tag na ay transparency board. From the transparency board makita sa itong mga stakeholders kinsa man ni sila kanang mga private o mga public stakeholders to atong alumni nga ay maura gid ay nagastuhan sa MOOE. Unsaon man ang uban? So mo na natay mga adapt a school program nya si PTA na sila mga gitawag og fundraising. So pagkasabot nila nga kulang day ang mga funds sa eskwelahan, sila sad mismo mutabang sa eskwelahan aron matugunan or ma-address katong mga problema nga kinahanglang sulbaron nga wala siya na nasulod sa mga gamit ni school MOOE. How about Ma'am Flo? Kanang nabatay na encounter pod nga challenges, Ma'am, sa pag-budget nato sa toang division MOOE? Ang atoa dinhi sa division office naka-program na siya ahead of time. So, naatay ginahimo nga program management information system or mo input taan nga data sa PMIS, mauna siya ang kanang every month gina-break na daan kung unsang atong mga expenses. Like for example, electricity kay kita man ang nagbayad nato, pila ang allocation nato per month for the electricity. That forms part sa ato ang division MOOE, as well as the water, the janitorial, the security, and the repairs, minor repairs nga atong gihimo sa school, sa atong division office, as well as ang mga office supplies nga atong gipamalit ug ang naputay mga other supplies, as well as for the fuel nga atong gina-purchase para sa ato ang mga vehicles. Okay. So, going back ta ni Ma'am Luella, no? Ma'am, does the school MOOE ba daw help improve the school? Yes, ma'am, kay ang ato ang MOOE sa katong akong gi-mention ganina nga ang atong gastuhan katong nakita or naa sa atong school improvement plan. So once it is implemented, so meaning to say, naagi mga particular areas sa school nga ma-improve. Kay mo man siya usa sa mga main nga gastuhan sa MOOE. Then ma'am, di ba before ka na principal kay you were once a teacher man, right? Yes, ma'am. So,
Our question is, was there a difference when you were a teacher and now that you're a principal? Yes, big difference. Kaysa una manggod, ang eskwelahan wala pa nila centralize ang kaning centralized to siya sa una. So si school murag mag-send ra to og mga request sa division office. So ang dili makita manggod sa division office unsa pay mga kanang immediate needs sa eskwelahan kay ang pag-procure ato dinaghan man murag general ba for all sa tanang eskwelahan i-distribute karon nga nanay MOOE nya klaro na gyud og unsay gastuhan so ma-address gyud ang pinaka critical needs sa eskwelahan right there and then. So ana siya ang difference. How about, is there, kuan ba daw ma'am, something that you think teachers and parents should know or understand about managing the school funds? It is very important for the school head to inform the teachers and the parents, including all the stakeholders. Kay nga naman, if nakasabot sila kung unsay gamit sa MOOE, unya nakita nila nga kulang, sila mismo mutabang sa eskwelahan og pangitag paagi nga magdaginot ug mangitag paagi unsaon pag-address sa uban nga mga problema, including the parents. Sila na mismo nga, ma'am, how about ma'am kung sila na mo suggest ba? So mo na nga importante gyud nga naay transparency kay nakasabot man sila nga gi-address nato na or gigamit nato ang MOOE unya nakita pa gyud nila kung asa ang gidapatan sa MOOE. Okay, so at this moment, no, we have a question there from one of our schools here in MandaWay. So ang atong question nila is, ngano daw dili pwede gamiton ang MOOE para purchase og chair sa classroom? Okay? Anyone? It's part of the DepEd Order number 8 series of 2019 naa gyud dito nga dili siya pwede magamit ang MOOE pagpalit sa mga kanang mga lamisa, mga bangko kay lahi naman sad siya og pundo sa atong government niya. Ang pag-purchase ana murag centralized na siya. And then as what I have mentioned earlier, we are conducting yearly inventory. So upon knowing nga kuwang na kana siya i-request gyud na sa ato ang property address to the division office kay na naman sa laing mga pamaagi kung asa na nato siya pwedeng ipangayo o i-request. Okay. Thank you, Ma'am Luella. So before we proceed to our next question, no, let's have a short break, and as promised, we will going to give 100 pesos worth of GCash to our 2 viewers who can correctly answer the questions projected on screen. So ato aning question, isa rin siya kabuok. I know, baliduha ang inyong matubag, pero isa rin siya nga mo ang ihatag. So our first question is, what is division MOE and school MOE? So again, 2 viewers ang atong makadaog ani nga question, no? Who will win 100 pesos worth of GCash. Right? So see you later after the break. January 24th to 26th and 29 to 30. A mid-year performance review and the school based in service training for teachers. As stipulated in the Division Memorandum Number 6, Series of 2024, the 5-day mid-year break shall be spent of the mid-year performance review and evaluation and school based in SET. The first 2 days shall be spent in evaluating the school's progress in the implementation of the educational programs, projects, and activities, as well as in reviewing the performance of teachers and the school staff to address concerns through cooperative effort. The last 3 days shall be devoted to the conduct of the school-based in SET activities for the teachers' continued professional development and the preparation of instructional materials.
Okay, welcome back. So, to continue, if ever nga ma-fully utilized ang MOE, unsay may tabo? Can the division or school request for more funds? Regarding MOOE's utilization, we have this monthly disbursement program. So naka-program na diha tanan ang expenses monthly. So kanang eventually by December mahurot yun na ang MOE. It would be zero by the end of the year. So kanang as to augmentation, maybe we can ask Ma'am Luella on how they do it in the school level. Okay, so ang kanimang budget, no? Pirmi man dyan ang mahurot. So, mo na diha na ning sulod ang atong mga stakeholders. So wala Kay- din na hitabo before ma'am nga kanang wala na hurot ang budget? Wala jud kay part of a sound management, financial management kay naka-allocate naman siya ug nanasad siya padulngan zero gyud na siya. So kung naay mga emergency diha na musud ang ato ang gitawag og nindot nga pag-camaraderie sa atong mga stakeholders. That includes PTA. So, si PTA, usa sa mga kanang organization nga musulbad sa mga problema sa eskwelahan, labi na ang mga financial matters. Plus, nasa tayo mga generous nga LGU. So, through SEF fund. So, kaning atong uban nga mga panginahanglan sa eskwelahan, ato nang gi-request nila o salamat sa Ginoo nga matagaan ra man gyud ta. So, ingana lang gyud ang atong paagi. Pangitaan og paagi aron masulbad ang problema sa eskwelahan. So unsa day ang mga gi-provide sa atong LGU ma'am? Like unsay specifically? Sa eskwelahan lang gyud ako ang matubag ha. Oo. So niadtong panahon sa pandemic natay gitawag og katong ato ang mga multimedia nga ilang gihatag gyud sa eskwelahan no. Tagsa gyud sa eskwelahan. Ang ato ang murag modernization sa ICT, laptop to the teachers, tablet sa to ang mga kabataan from grade 4 to grade 6. So, nag-digitize naman taron sa uban nato mga learning resources. Now, in terms of kaning gitawag nato reproduction of test papers, nang hatag man sa to sila og mga printers and riso sa mga eskwelahan. So, ubay-ubay gyud. Labi na gyud sa atong gitawag og pag-modernize sa ato ang mga ICT equipment. So sa karon lang recipient me og speech lab. So ang ato lang gyud no is the power of communication. Kung unsay atong mga panginahanglan mangita tagpaagi og mga tawo nga kaduulan para address sa mga panginahanglan labi na gid sa itong mga kabataan og kana lang yung nga open lang gid ta nga musturya og unsa say ato ang mga panginahanglan kay naara gyud mga tawo nga mutabang. How about Dr. Florence sa ato abang budget sa division MOE? Ka-try na ba ta nga kanang nahutda na ta og budget? And pwede ba ta mo request og additional budget for that if ever nga nahurot na niya layo pa kaayo ang school year mahuman? Yes, Di. For the past 2 years, the budget for the division office was almost kanang zero. Kanang gamay na lang jud siya ba? Dili zero. Gamay na lang siya, especially during that time nga ni face-to-face na ang mga traveling. So, we have to ask help from the central office for additional funding. And for the division office, we were given also. Okay. So, sa central office, di ay request for additional funds. So, si school, sa division. The request would be from division office to the regional office. Then regional central office will office. endorse it to the central office. And then central office, if ever naka-download na sila or na-coming downloading, they would also make a reply, a response to the letter nga gi-ask nato for additional MOE. Okay. So, Miss Shan, iba natin question from one of their schools, Miss Shan, no? Yes, naatay question from one of the schools. So, ang question kay either Doc Flo or Doc Luella ang maka-answer. So, unsay niyo nga computation to determine how much ang MOE sa school or division?
Ang atuang computation sa school MOOE is through a Bungkodin formula. That's FETCG. That's fixed cost. For the elementary, we have the 117,600. And then the number of learners enrolled times the enrollment. This is for the elementary, 300. And then for the junior high school, 480. And for the senior high school, 2,076 pesos. And then, number of teachers, plus din na siya, plus number of teachers times teachers cost. For the elementary, that would be 6,000, and for the junior high school, that would be 9,600. Plus the number of classrooms times the classroom cost, which is 4,500 for the elementary, and for the high school, that would be 7,200. Plus, lastly, the number of graduating learners times graduating learners cost. That for the elementary, that would be 376, and for the graduating learners for the junior high school, that would be 300 pesos. And then, for the elementary, we have the minimum MOOE. So, no school nagbilog jud og 282,000. It would be, the minimum is 282 or up. In our case, the smallest allocation we have is 331,000, while the biggest for the elementary is 3,090, which is for the MandaWay City Central School. And then for the junior high school, 420,000. The minimum there for junior high school is 335,000. For division of MandaWay City, the lowest kanang MOOE we have is 225,000, and the highest is 420,000. This is for the non-implementing units. We have non-implementing units and implementing units. The implementing units di ay mauni sila ang schools na naay financial staff who would do the reporting and who do the financial reporting and the budgetary reports. For the senior high school, the minimum MOOE is 328,000. That is for when you are purely offering senior high school. But then if you have junior high school and senior high school, the minimum MOOE would be 155,000. Okay, so murag taas gito siya nga formula gid partner, no? I know murag para dili kanang maglibog ang atong audiences, no, we will going to show you the formula katong pang-mention ni Dr. Florence. And ako like clarify, Ma'am Flo, no? Is it applicable both sa division MOE ug sa school MOE ang katong ginagamit nga formula ninyo? Murag sa school to siya kay na may learners. Okay. So mo na sad siya nga there are times nga sa school pod mas dako ang uban nga school bisag gamay ra ilang estudyante because naamantay katong classroom, number of classrooms like sa MCCS dako siya MOOE because we have the biggest number of learners man, 3,902. Mo na ron ang enrollment. We have an increase of 2.8 this year compared to the previous year. But mura siya wala dili siya masakto ang iyang computation because we have morning and afternoon session nga nakuha ang half sa iyang classroom number. So murag ingana siya ba depende sa kay kung one classroom ra ka, one ra man sad nga computation. Dili man nga bisag duha ka section morning and afternoon i-times 2 ang classroom dili man so mo nang ang number of classroom mo matter sa depende kung nag-offer ang eskwelahan of morning and afternoon session. So before we end this segment, so na-curious lang jud ko ma'am if kung kuan kan bag-o ra ba ta naka-experience sa Odette niya, included ba siya ang katong mga guba nga classroom for the allocation? Okay, so as mentioned earlier nga si MOOE appeal sa MOOE ang minor repairs. Now kato si Odette naatay mga physical facilities coordinator including DepEd engineer ang mo determine kung unsa nakagrabe ang damage ni Odette. Katong mga dagko na gyud kaayo major naman siya so si MO dili gyud maka-fund ato.
So, kuan pa siya, murag i-check sa atong DepEd engineer as to major or minor ba ang ato ang evaluate pa damages. siya. Now, if minor siya, so atong gahinan sa MO. So, major na gali, mo na sa ito i-mention ni Doc Florence nga, we will request funding for the repair of damaged building I thought and classroom. kuan ta mo tap baron ta sa city for that ba. Oh. So, Oo, sa pwede na. Pwede. Pwede. Pwede kung katong mga major damages or damages, maka-finance ba? Kay naaman sa mga katong major damages nga, pag-check sa atong DepEd engineer, pwede na to kay diha pay fund ang atong SEF. So, ilang gipa-address sa atong SEF. So, ana ra gina ato ang kuan. Okay. So, thank you so much to our guest speakers for sharing their valuable insights and everything we have to know about MOOE. Now, we hope that everyone had fun while listening and learning about the topic. Dr. Florence Flores and Dr. Luella Guerrero, thank you so much for your time. It is a pleasure to be your host for this afternoon. Again, this is Miss Dianne Signe And this is Miss Shaneen Bardoquillo. saying, this is MandaWay, kaysa MandaWay, daghang pamaagi. Ay lain kay partner kay kita rang duha ang Bitaw, bitaw, bitaw. Apilon din nato ato mga guest speakers. Atong eh. tudluan. Sige. Ma'am, ato ading pagsulti sa MandaWay is MandaWay. Kay sa MandaWay, daghang pamaagi. Okay? Sige, together. Sige. In 3, 2, 1. This is MandaWay, kay sa MandaWay, daghang pamaagi.